Block 1A, Block 2A dita Trinidad, adamat ti kastanga nakita nga address niya, Block. Tiket na sawan, ti Block Rosary, da kayo nga akin address ijay nga Block, da kayo nga agkakaruba ijay, mornong kayo ti balay ti maysa nga karubayo ket agrosary kayo. Sa kayo to ag-transfer manan jay balay ti maysa tatanga October nga aramidan tayo kumari jay. And sometimes we also do it during the month of May kakabsat ken Kristo. Kasi ti kahit na sawan ti Black Rosary. Now, apay nga han nga agkanya-kanya. Mayat mo't no agkanya-kanya latan. Haan ta mas powerful day prayer tayo no datoy nga agkakaruba maurnong ket agkararag nya kaysa Jessica may saka nga agrosary. So nga in the family na pinpindas mat as family ket agrosary kayo. Adati ama, adati ina, adati anak. Nya just some days ago nagsisharing kami kada giti kakabsat ko apapadi ket insi-share da sa experience na it about the rosary nga kun kunada iti may nga kapsat ko ang ko ibagbalatat nagan na privacy manan kunana nga malagip ko idi uping nga kamay so ang kumawatan apay nga masapon nga sumurot-surot ka dita grocery dita kakaruba ngem nga padi akon marirealize ko nga dakkel ti grasya na nga naited na dijay. So nga kunana kat orehan nga mawatan di ubing itugot tayo di ubing nya disiplinahan tayo di ubing nga orehan na mawatan this time later on maawatan nanto. And there is this grace adati grasya na nga talaga dito nga panagkarkararag. So diay iti Black Rosary kakabsat ken Kristo ulitak ti Black Rosary da kayo nga agkakarubay jay orehan nga black ti address yo no barangay da kayo nga agkakarubay day may nga location iti barangay mornong ko iti balay ti maysa ket agkararag kayo kuma han nga kasla di araramidan ti daddum mga adati prayer leader adati rosary leader mapanda ag house to house haan ti ket nasawan ti Black Rosary no da kayo nga agkakarubay iti maornong kayo kuma ket adati mangilid kasay na tapno da kayo nga agkakaruba iti agkararag together di ti ket nasawan iti Black Rosary. Siguro napintas mat nga explain tayo no apay nga agkararag kayo tayo ken ni Mama Mary ket tao mat kano ni Maria haan mat nga Dios apay nga agkararag tayo ken kuana nya ken apay nga daydayawan tayo ni Maria kano haan tayo daydayawan ni Apo Santa Maria. In fact kakabsat Kristiyano Katoliko no daydayawan yo ni Maria tatapa lang i-correct ko da kayo haan yo nga daydayawan ni Maria nya padiak ket never ngin bagak nga datayo nga Katoliko dayawan tayo ni Maria. It is against our doctrine dayta nya haan tayo nga dayawan ni Apo Maria. Ada iti pagsasao tayo, iti Latin nga kunana, ad Iesum per Mariam. Ad Iesum per Mariam. To Jesus through Mary. Didiya iti prinsipyo. No agkararag tayo kini Maria. No dahita nga pa nagkararag mo, kapsat a Katoliko kini Santa Maria, kat para kanya na lang, nga inturong kini Apo Isus, mistake ka, mali ka, kapatid. Haan nga say, iti purpose na ti panagkararag kini Santa Maria. No dikat, tapno matulungan tayo nga mapanken ni Apo Jesus. Ad Iesum per Mariam to Jesus through Mary. So nga dito'y prayer nga Hail Mary ket ipan na tayo dapat kini Apo Jesus. So nga tipan panunutan tayo nga ron ket day misteryo iti biag ni Apo Jesus. Dito'y nga prayer nga Ave Maria ket nagapumot lang iti Biblia dita it is in Luke chapter 2 nya. So daytoy dijay angelic salutation. So nga daytoy nga Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Nagapo kini Dios Ama daytoy nga inbaon na nga ibaga ni Angel Gabriel, nga inbagamot ni Angel Gabriel, di matitrabaho ti anghel ibaga na ijay tao dijay ibagbaga ni Dios Ama sa dilangit. So nga kada tayo nga Katoliko very powerful nga prayer daytoy ta nagapo ti anghel daytoy nagapo iti Dios Ama. Those are words hated by the devil. That is the beginning of our salvation. Ta edi winunan ni Santa Maria daytoy nga angelic salutation daytoy nga inbaga ni Anghel Gabriel ken ni Santa Maria, that began our salvation. That began the defeat of Satan. Yeah? So nga ni Satanas kagurguran na daytoy nga Hail Mary nga prayer because he knows that was the beginning of the history of our salvation. Nga edi inwan ni Santa Maria DJ ibagbaga ni Angel Gabriel ket naisikog na adagos ni Apo Jesus. No siguro inbaga ni Santa Maria nga narigat mo deta mission hanak may kari hangko kayat siguro han nga inisigog ni Apo Jesus ngam gaputa wen kunana ket naisikog na adagos ni Apo Jesus nga the feast of the Annunciation we celebrate that March 25. So nga March 25
Annunciation, naisigog ni Santa Maria ni Apo Jesus, natural. 9 months after that, we will celebrate the birthday also of Jesus Christ. Kasi systematic iti pamati tayo, practices tayo a Katoliko niya. So, siguro adu pa dagiti question yo, ay i-text sulatan tapno i-explain tayo ngam tataman kat kayat kumat nga explain daytoy experience ni Donald Calloway nga kunkunak niya. Daytoy nakapuspuskol nga libro na ipapakita iti Facebook live na kayo nagasat kayo makita yo. Agyaman tayo kini Auntie Eve Gumnad nga iso na iti nang ted ditoy kat binasag daytoy kat nakapimpindas in share ni Donald Calloway ti conversion story na nga iso na kat gapu ta Amerikano amo tayo ti Amerikano very liberated no minsan iso na idi kat medyo chikboy kano ado ti bisyo na etc. Gapu iti rosary gapu iti panagkarkararag gapu ta naawatan na itoy kat na-convert iso na nagpadi iso na kantatan adu iti insursurot na may panggap iti rosary kat daytoy iti inbagana nga ti rosary kat may nga sword may nga weapon exactly no na explain ko tatay kat isumat iti inbagana ken adu pay hanlang nga isunat tinang ibaga nga na-convert gapu iti intercession ni Mama Mary. Dadagiti kakadwa tayo dito yung Bagyo in the Deliverance Ministry in the Family Faith Formation Program tayo nga i-explain da, i-share da the conversion story da kat rosary matlang dagiti converted pastors of the Philippines like ni Brother Noedora i-share naman lang the conversion story na parte data kat the intercession ni Mama Mary nya. Kat siguro lastly nga explain ko data kat may panggap daytoy apay nga October is the month of the Holy Rosary and especially October 7 we celebrate the feast of Our Lady of the Rosary. Anya ba Father Jeff iti gapuna historical background na no apay nga adda daytoy nga October nga month of the Holy Rosary. Kabsat ken Kristo ket sublyanan tayo ijay Battle of Lepanto. Na very famous daytoy kabsat ken Kristo. Nagpintas nga no basbasahan tayo dagiti historical background na dagiti nga patpatyon tayo kas Katoliko. Ta adamen history na daytoy. Kas parigan October 7 anya dayta apay nga Our Lady of the Rosary. October is the month of the Rosary. Anya dayta apay nga adda dayta. So sublyanan tayo man kakabsat ken Kristo. Da kayo mahilig ti history amoyo nga ti Europe idikat ngani nga makangker iti Muslim, the Ottoman Empire. The Ottoman Empire is an empire used by the Muslim tapno i-conquer da ti Europe. Nakangker dan actually half of Christianity, the eastern part of Christianity. So nga amin dagiti nagkakapintas nga Katoliko nga simbahan ijay idi kasla ko madi Hagia Sophia kapimpintas nga simbahan kat gabutat nakangker iti Muslim dayta kat awanan nagbalinen nga mosque dijay na so nga sayang nga at least they have the western part kat taan mat nga nakangker kastoy tinapasama kakabsat ken Kristo nya gabot amo ni Santo Papa nga pa-advance idin iti Ottoman Empire dagiti soldado ken dagiti makirangrangat nga Muslim towards Rome, towards Europe, Spain and France and towards England. Kat ni Santo Papa nang organize iti armada na. Ni Santo Papa pa iti nang organize na. Nagpatulong iso na ti France, nagpatulong iso na ti Spain, kat nagresponde da. Nagpatulong iso na ti England, ngam during that time 16th century datoy han nga tinmulong ti England ta mangrugrugi din iti Protestantism nya. Han nga kayan nga tulungan ti Katoliko ta sabalin iti relihiyon da nagprotestante dan na kasi iti napasama idi. So ti tinmulong Spain and France. So dagiti volunteers nga parishioners iti different parishes in all Catholic parishes na ornong da kat na train da within 6 months only. Dahil takat kurang nga panag-training da na. So ti giyera idi kat ti bangka-bangka da ship niya kat ti bangka idi kat awan mo ti makinana. So nakadepende da ijay sail, ijay layag iti bangkada. So dijay na nagpormada, nagurnos da, nagbuo iti armada, mang sabat kadagiti Muslim nga paapan ijay Italy, nga mangdadaalan iti Rome, iti Catholic Center. That was the plan of the Ottoman Empire. Kat nagsabat da nga rod, the armada iti Katoliko, kan armada iti Muslim, ijay famous Battle of Lepanto. Kada kayo nga mahilig iti internet, i-search yo ijay internet, Battle of Lepanto. Ijay nga makita yo, dato'y famous nga battle between Muslim and the Catholic Church.
Okay, ijay tinapasamak kastoy inbaga inbilin ni Santo Papa nga dagiti babae nga nabatbati ka dagiti babalayda mapanda ijay sentro iti simbaan iti parish church ket agrosary da every day, especially before daytoy nga giyera. It happened October 7 niya. October 7 nga napasamak dijay giyera. Ket sakbay October 7 dagiti nabatbati nga ubing ken babae mapanda ijay simsimbaan da agkararagda iti rosary. The Armada ti Katoliko was led by Don Juan. Inya may sa iso nga Spanish nga leader, very young nga commander-in-chief dagitoy nga napan ng sabat iti Muslim. Iso na kat very religyoso, very Marian iti spirituality na. So nga dagiti soldado na ni-require na nga agrosary da sakbay nga makisarangad da dagiti armas da iputiputan da iti rosary etc. kasi tiraramid da kan required nga mag-agmisa da pay ken confess da pay dijay iti requirement na. So October 7 nagsabat dijay Muslim ken dijay Armada iti Katoliko. Ti formation iti Muslim crescent, the moon iso ti senyales dalita, ti formation ti Catholic nga Armada cross. Ket nagsabat da ijay tenga iti Sea of Lepanto. Amoy kabsat gabutawan iti makina dagiti bangbangka dagiti galyon da nga kunkunada idi nya ti pagdependaran da launay ket dijay duron ti angin. So nga depende iti tulungan ti angin nga iduron iso na ti mangabak ta makapusto nila paatrasan na day kalaban mo han nga makapwesto han nga makaapan iti kayat na nga pwesto so nga maabak nya so nga dakkel ti tulong na dijay posisyon mo during that war no ayan na ti pagapuan ken pagturungan ti angin. During the beginning of the battle, kakabsat ken Kristo kat kaslangin nga pabor kadagiti Muslim dagiti day panagpuloy ti angin ta idurduron na dagiti Muslim towards dagiti armada dagiti bangka iti Katoliko. So nga dagiti Katoliko kayat da nga sabatan dagitoy nga bangka ti iti Muslim nga handa nga kaya so kaslada nga nagsasardeng ijay. No nagsasardeng ka kasano nga makaposisyon ka? Kasano nga makaapan ka ijay parte iti baybay nga kayat mga papanan tapno bombaam dijay kayat mga bombaan. Haan nga mabalin. So nga at first the Muslims were confident nga mangabak data idurduron nga ro di angin isuna. So nga no kayat da nga mapain ijay side iti bangka dagiti Katoliko edi kayat da nga mapan. Kasay iti napasamak. Ngem adagayam iti plano iti langit during that time. And this is the miracle. During the climax of the war, bigla nga nabaliktad dijay puloy ti angin, han moten nga dagiti Muslim ti durduron na no diket patatrasen na isuda. Kaslangay nga nagpreno nga nagsardeng nga ngani da nga makapurma ket bigla nga nagsardeng. Ti moten tultulungan ti angin ket dagitoy bangka iti Katoliko. So nga no anya ti kayat pagturungan dagiti bangka ti Katoliko no kayat da nga mapan ijay makanigid iti bangka iti Muslim kayat da tama idurduron da nga rod dagiti Muslim ket mapapaatras da kasano nga makapwesto ka no mapapaatras ka na can you imagine the situation so dakkel nga talaga ti tulong daytoy nga napasamak idi so they attributed this miracle to the intercession of our Blessed Mother ten bilin ni Santo Papa nga agrosary amin let us call on the help of our Blessed Mother. So nga ni Santo Papa idi naamuan na nga nangabak dagiti Katoliko ket kunana let us commemorate this day and call this day Feast of Our Lady of Victory. That was the original meaning, the original name. Tatan na amuto yung tinagan na kat Feast of Our Lady of the Rosary. Tapno ipakaamuto iti lubong nga daytoy nga gubat nangabak ti Katoliko gapu iti panagros-rosary. And that happened. That's why October 7 is the feast of Our Lady of the Rosary. Kat kakabsat a Katoliko ti ilaglagip tayo iti daytoy nga October 7 is what happened in the 16th century nga ngani nga madadaal ti Katoliko ti Kristyanismo iti Europe ngani nga makangker iti Muslim iti Rome. No nakangker iti Muslim iti Rome tinapasama ko maijay kasla ijay eastern part nga naging moske amen dagiti Katoliko asim simbaan. Siguro no naabak daytoy nga armada iti
iti Katoliko during the time daytoy St. Peter's Basilica. Haanon nga St. Peter's Basilica dayta? May sadaytan nga moske dagiti Muslim. Dagiti agkakapintas nga daydayon tayo nga simsimbahan ijay Europe, ijay Italy, lalo na ijay Spain, ijay France, kat siguro dagita nga simsimbahan haanon nga Katoliko simbahan no di kat moske dagitan dagiti Muslim. So nga kung ano Santo Papa, nagdakkel daytoy nga event in the history of Catholicism. So nga, let us never, 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 never forget this. So nga, every October 7, datayo nga Katoliko, lagipan tayo daytoy. Baban, iti panangiselebrar tayo, iti daytoy mauwagan a piyesta, iti Our Lady of the Rosary. Kat na-extend the whole month of October, kat isungarod iti piyesta, iti Our Lady of the Rosary. Kasi man apo iti background na historical nga background na daytoy no apay-apay nga datayo nga Katoliko kat October is the month of the Holy Rosary. Again kakabsat ken Kristo na dati sa studio mabalin niyo mat nga i-text na no dati follow-up questions yo. Ado pa actually iti mabalin to yung i-share may panggap iti Rosary nga anyangay kat limitado iti oras tayo so nga tataman kat mapanak iti panangibasa iti Ebanghelyo tayo para into no bigat, ulitok into no bigat, apo kat iso iti makaidwapulo kat pito, Domingo iti kadawyan tiyempo, the 27th Sunday in Ordinary Time. Kat apo iti Ebanghelyo tayo para into no bigat, kat Matthew 21 verses 33 to 43. 10 verses apo dito, Matthew 21. Kunana, dito may basa para into no bigat. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan na Hodyo. Denggenyo ti may sapay a pangarig. Ada tao a nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan, nangaramid iti pagpespesan iti ubas sa nangipatakdar iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na, impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali a daga. Ididumteng iti panagbuburas iti ubas, imbaon ti akin kukwa iti kaubasan dagiti adipan na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaan da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipan. Kinabil da ti may sa kadakwada, pinatay da ti may kadwa, ket inubor da ti may katlo. Nangibaon manen kadagiti adipan nga adado ngem ididamo, ket kastamanen ti naramid da kadakwada. Kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan dwa-dwa apadayawan danto to'y anak ko kinunana. Ngem, idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa iti kaubasan, kinunada ti maysa ken maysa. Daytoyon ti agtawid. Umay kayo, tapatayan tayo ket kukwa tayon ton ti kaubasan. Iti kasta tiniliw da ti anak, ket inruarda iti kaubasan sada pinatay. Ket ita, sinalusod ni Jesus, inton umay ti akin kukwa iti kaubasan, anyan to ti aramidan na kadagiti makitaltalon. Awan dwa-dwa apatayen nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon, amang tedto kenkwana iti bingay na iti tiyempo ti panagapit. Kinunana Jesus kadakwada, diyo pa'y aya nabasa tinelenad iti nasantuan asurat, ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runa na bato, inaramid da ito'y tiyabo, ket anyan anakaskas daw iti imatang tayo. Isud gapuna nga ibagak kada kayo, innayon pa ni Jesus, maikat to kada kayo ti pagarian ti Dios, ket maited to kadagiti tattao, makaited kadagiti umno a bunga. Kabsat ken Kristo, daytoy man ti Ebanghelyo para into no bigat. So nga, intay man parasan nga explain iti kay papanan na daytoy pangarig ni Apo Jesus. Ulitek, naibasar daytoy Apo iti Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo, it is found in chapter 21 verses 33 to 43. So, kabsat ken Kristo, tapno maawatan tayo daytoy nga pangarig, parable of our Lord Jesus Christ, ket masapol nga kitaan tayo no anya dagiti symbolism na. Usually, ni Apo Jesus no ada iti parable na ngay, no ada ti pangarig na ket dapat han nga ma-interpret dagiti detalye na. Ngem daytoy man ket na detalyado una, so nga masapol nga explain tayo dagiti kaipapanan dagiti detalye na dagitoy nga
makita tayo dito nga panusuro, parable, pangarig ni Apo Jesus. Okay, nangag tayo matindi istorya, maysa nga nabaknang at dati kaubasan na, nagimula iti adu nga ubas, inaladan na, nagipatakder iti torre pagwanawanan, pagbantayan, tapno mabantayan dahito nga kaubasan na, nagipatakder iti paggilingan, pagpespesan, tapno adan no, pinag-aapit to, di mapespes di jay, maapit nya, sana in pa bantay wano in paabang kadagiti makita-talon sa pinmanaw nagbiyahe. Di man ti istorya. So nga, intay man ipapaunag iti kay papanan na detoy. Kabsat ken Kristo, amo to yung very biblical detoy, biblically speaking, de kaubasan wano da vineyard, kat it refers to the people Israel. Na? Di man iti vineyard, di iti kaubasan. Ti kaubasan, kat di jay Israel. Dagiti tatao, ken di jay lugar, dito tatao ni Apo Diyos. That is the representation of the vineyard. Ti akon kukwa iti kaubasan, the owner of the vineyard, kakabsat ken Kristo, kat amo tayo ni Apo Dios daytoy. Nya, ni Apo Dios. God owns the people Israel. God owns this land. God owns dagitoy nga tattao. Nya? Kat dagiti makitaltalon, dagiti cultivators, dagiti nangipaaywanan daytoy nga akin kukwa iti kaubasan na kat dagitoy man dagiti leaders, dagiti Fariseo, dagiti iskribo, dagiti religious leaders during that time. Ya? So nga, naitelek ken kwa na, kadagitoy, dagitoy nga kaubasan, kahit nasawan, dagitoy nga leader, dagitoy nga fariseo, dagitoy nga iskribo, iti nangitalkan ni Apo Dios, iti dagitoy tattao na, nga isuda garot ti agbalin nga leader, isuda kuma iti mangilid, kadagitoy nga tattao towards God kuma. Inya. Kat dagiti adipan, nga inbaon, dagitoy nga akin kukwa iti katalunan, iti kaubasan, dagiti messengers, isuda man dagiti propeta iti Old Testament. Nga ni Apo Dios, ni Yahweh sa dilangit, imbaon na dagiti nga propeta, tapno kasaona dagiti lideres, kasaona dagiti tattao, no anyaman ti mensahe da. Ngem dagiti man nga propeta, han nga dinengdengeg dagiti ari, han nga dinengdengeg dagiti nga lideres, dapat tinapatay, dapat ti napapanaw, etc. Ken finally, dagiti nga anak nga inbaon dagiti akin kukwa iti kaubasan, kat no other than Jesus Christ. Ni Jesus di jay ngayon baon na. So, intay man padasan nga ipapaunag datoy ngam nakita ti oras kat tiyempo manan ngayon tay dumagpay iti sumagmamano a palagip sakbay nga agsubli tayo. WT 540 on your radio. You can treat every sickness, every disease, and every ailment to mineral deficiency. Ayon kay Dr. Linus Pauling, katulad ng goiter, kulang sa iodine, osteoporosis, kulang sa calcium, anemia, kulang sa iron. Ibalik ang mga mahalagang mineral na nagkukulang sa ating kinakain araw-araw. Gumamit ng CMD, ang Cell Mineral Drops, at ibalik ang sigla at kalusugan ng ating pangangatawan. CMD is available at Dr. Lilibeth Ocampo Family Clinic, Baguio Branch at room number B309, 3rd floor, Lopez Building, Session Road, Baguio City. Cell phone number 0917-177-5008. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras, pagod kay gastos. ang bote ng Joy matipid. Kasi Isang purong patak ng Joy, mabulang ang Joy, mabulang ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang ang Joy, mabulang ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. WT 540 on your radio. Okay, Gabsat ken Kristo, agsubli dito'y programa tayo, Adal Pambati Katoliko. We are now in the third part of our program. Last 30 minutes tayo apo. Katolitag dito'y programa man, kat para kadagiti Katoliko, tapno mamuan na kuma iti doktrina tayo, na? So, primarily apo, dito'y programa, since this is a Catholic radio station, owned and managed by the Diocese of Baguio, apo dito'y radio station, DCWT, kan dito'y nga kat Adal Pambati Katoliko. The title itself will tell us ito nga talaga programa kat first and foremost para kadagiti kakabsat Katoliko.
So tatay kat intay man inbasa di ebanghelyo kat intay inbaga nga adu dagiti symbolism ijay di akin ko iti kaubasan ni Apo Dios di kaubasan kat di Israel ken dagitoy makitagtagad dagitoy nga nangipaaywanan dagitoy nga akin ko iti kaubasan kat dagitoy dagitoy pariseyo dagiti religious leader dagitoy inbaon ti akin ko iti kaubasan kat dagiti propeta ken jay anak kat ni Apo Jesus na dijay iti interpretation na daytoy nga ebanghelyo intay man parasa nga ipapaunag kabsan ken Kristo iti daytoy nga ebanghelyo makita tayo no anya ti ugali ni Apo Dios no sino ni Apo Dios para kada tayo no anya ti ugali na kada tayo at tao na. This is the more important message niya nga ni Apo Dios man kat may sa iso na nga managtalak kada tayo adda ti talak ni Apo Dios iti tao makita tayo mat daytoy iti ebanghelyo iti daytoy nga parable iti daytoy nga pangarig ni Apo Jesus dakkel iti talak daytoy akin ko iti kaubasan kadagiti tattao kadagiti lideres iti Israel na intalak na dayta nga kaubasan na kadakwada hanam mo siguro iso da hanaman nga pinapulis pinabantayan iso da kahit nasawan talaga nga daytoy akin ko iti kaubasan kat dakkel ti talak na kadagitoy nga makitangtangdan nga intalak nalatan inbati nalatan kadakwada di man ti mensahe na daytoy kat detalak nga ni Apo Dios kada tayo God trust us as human beings nga dakkel met iti talak na kada tayo nga daw dagiti bambanag dagiti grasya nga italak na kada tayo nya hana tayo nga pulpulisan hana tayo nga pabanbantayan we have the freedom kasi met iti makita tayo nga inaramid dayto akin ko iti kaubasan nga irepresentar nang rod ni Yahweh ni God the Father in heaven kadagitoy nga tattao dito man ti may nga makita tayo katagpasuman dayto na no ada ti iter ni Apo Dios nga grasya ada iti iter ni Apo Dios nga bendisyon wenno italek ng talento italek ng bambanag kada tayo kat iter na daytahan nga banbantayan nga puwersaan da tayo nga usaran tayo no dapat kastoy ti aramiden tayo no dikat italek na ibati na kasi matinarami na inbati daytoy akin ko iti kaubasan daytoy kaubasan na dito taman ti umuna makita tayo nga inaramid ni Apo Dios nga ibagbaga na iti daytoy nga pangarig. May kadwaman kat day kinapasensyoso ni Apo Dios. Ni Apo Dios naanos unay a Dios kada tayo na. Idi inbaw na dagiti mangala ko ijay bingay na idi pinatay na ida han nga insige da nga nakaungot inananusan na pay pinasensyaan na pay dagitoy nga nang patay kadagiti ununa nga adipen na inya. So nga sana nakaungot nga dagos naanos kat kasay ni Apo Dios. Oray no minsan kat di tayo tungpalan iti kayat na di tayo ited iti kayat na nga ited tayo initially may kadwa may katalo pasensyaan na tayo na di jay man ti mabalin tayo nga maadal iti daytoy nga ebanghelyo nga ni Apo Dios He is patient with us. So nga no oray no managbasol tayo kat adalata or orayan na lata nga agbalbaliw tayo siguro. Oray no nasadot tayo, hantoy nga susaran dagiti intalak na nga bambanag kada tayo, urayan na lata nga baka usaran tayo to. Kasi kapasensyoso, that is how patient God is with us. May katalo man nga makita tayo nga galad ni Apo Dios, sigon iti dito nga pangarig kat oray no kasay nga nakasingsingpot ni Apo Dios, managtalak iso na kada tayo, baybayan na tayo, kaslan na baybayan na tayo, but in the end, na, adan tumot lang iti panangusig, panangukom. Uray, kasano, ti kinamanang asin ni Apo Dios, adan tulata, panawen, malipatan, wano mapilitan, suna nga manghusga, mangukom, mangjudge, kada tayo. Iso matinakita iti daytoy nga parable, iti daytoy nga pangarig, nga makaungot ton di akin ko kaket, mangibaunto kadagiti mangpatay, kadagitoy nga na managdakdakes nga tattao nga in paaywan na garuden, in napasensyo so lagarod ni Apo Dios yan kat kasayla tati naramid da ura jay anak na pinatay dati anak na nya so di jay so although God is patient with us although God seems to be baybayan na tayo o no, ipalubusan na tayo ngam han tayo kumang agsubsobra iti kinapanang abuso iti panagtalak ni Apo Dios because there is the judgment day nya kastoy man mati ibagbagana matlang ijay devotion to divine mercy nga while we still can experience the mercy of God dapat we ask His mercy agbabawi tayo agsubli tayo kini Apo Dios taumay to tiyempo nga ti usaran ni Apo Dios kada tayo ket dijay being a judge being a merciful God and being a judge
sa bali dijay. So nga dijay man ti makita tayo iti daytoy nga ebanghelyo nga umununa merciful God ngem iti maudi judgment ti masango dagitoy nga managbasol. Maikadwa man nga mabalin tayo nga maadal wenno makita daytoy ebanghelyo tayo ket mabay panggap iti kinatatao tayo, iti galad tayo, iti karakteristik tayo datayo at tao. Nga datayo man ket we are super privileged. Adu dagiti inten ni Apo Dios nga grasya kada tayo nga mabalin tayo kumangaw sa ren, pribilehyo tayo, siwawaya tayo, ngam nung saan kat abuswan tayo, hantayo mo't nga susaran niya. God does not only give us task, hanlang nga italak kada tayo, iti amin, no di kat itan na pa dagiti kasapulan tayo, dagiti need tayo, tapno, dahito nga ipapaaramid ni Apo Dios tayo, kada tayo kat maaramid tayo. So nga, nagado dagiti grasya actually nga nung isan katan tayo nga makitkita niya. So nga, kung nati Biblia kat count your blessings, han nga dijay didigra iti kikitam iti biag mo tano ararigan, ado actually ti inted ni Apo Dios. Dahita biag mo, dahita talentom, dahita panunot mo, dahita addaken ka nga bambanang, inted ni Apo Dios dahita tamno isublim kaniya na kuma dijay bunga na. Dijay man ti umuna makita tayo, we are so much blessed, we are so much privileged na tayo at tao. Kasaladay makita tayo iti pangarig. Adaday kaubasan, inted amin ni Apo Dios na inaladan na, nagmula, nagipatakder ti pagwanawanan, atore, nagipatakder iti pagpespesan. So, kasla in-prepare amin ni Apo Dios, sana inbati kada tayo. Langay nga, timining na rin kat, God has done everything He has na inaramin na amin para kada tayo. So nga nuhan tayo mat aramid and di batang tayo kaslang nga unfair kanya na God has done everything to love us para ipakita yung pagmamahal niya sa atin, pero pag tayo hindi natin ginawa yung kahit konti lang na dapat natin gawin, parang unfair yon sa kanya. Inaramid lang nagarudan amin they dapat nga aramidan tayo, han tayo pa nga aramidan. May kadwa man kat makita tayo nga iti dito nga parable kat man is free. Datayo kat si waya-waya. Idiinbati di dya akin ko iti kaubasan day kaubasan na kadagitoy nga makitagtagad na. Hana nga pinilit isuda, hana nga kunana nga sika dapat nga kastoy dapat nga kastoy ti aramidam. Dahito iti mangbantay ken ka tapno aramidam na ito. Haan, frida. No kayat da nga patayan din siya kaubasan na, no kayat da nga panawan. They can do as they please with this dito nga vineyard na. So nga we are free actually dijay iti may nga makita tayo. God has left us to do what we want to do. Adati freedom tayo na. So nga dapat hantoy abusuan dito nga freedom tayo iso dito iti mistake dagito nga nakitagad iti kaubasan. Dagiti makitaltalon, dagiti makitagtagad iti kaubasan ket saan damat napilit ngam tidakdakas na gapot handa nga napilit inaramid damat ti kayat da. Handamot nga inted day bingay iti akin kukwa iti kaubasan. Number 3 man nga mabalin tayo nga makita kat oray no privilege tayo, oray no siwaya-waya tayo, we are what they call answerable. Adamat ti pagrebangan tayo iti akin kukwa iti kaubasan nga ni Apo Dios. Ado ti inpabulod ni Apo Dios kada tayo, dati abiyag inted na, dati apamati, dati kinapadik, dati nga privilehyo nga adaken ka, dati wayam kapsat, inted ni Apo Dios dati nga answerable tayo kini Apo Dios. Kahit nasawan, there will come a time nga masingir tayo, mahusgahan tayo, maukom tayo, na nati inaramid tayo ditoy na. So di jay mat kumati panpanunutan tayo. It does not mean nga gaputa si waya-waya tayo, aramidan tayo latan, tikay kayat tayo. This is what we can learn from our gospel reading. May kapat man nga mabalin tayo nga maadal kat nga inaramid dagitoy nga nakitrabaho iti kaubasan kat de kinakaro iti basol. Nga in our gospel reading kat makita tayo no anya ti basol. Ti basol nga kat di jay panagrebelde ken ni Apo Dios. De panang plano iti panang tubngar iti panagayat ni Apo Dios. Sin is always a sin of disobedience. Nya? Ti kayat di akin kuka ti kaubasan, siyempre no adamat ati introduce mo, ibingayam mo't kuma, ijay akin kuka ti kaubasan. Ngam sa balimat ti naramid da, pinatay da, dagiti adipan, dagiti akin kuka iti kaubasan, pati pa di anak na, pinatay da. So that is what sin is all about. It is disobedience. It is rebelling
ijay panagrebelde, ijay pagayatan, iti Dios sa di langit, kakabsat ken Kristo. Dito iti inaramid, dagitoy nga nakitagad iti pagubasan. They hated, kinagura da, dayjay inbaon na nga anak ta, isuna kanuti agtawid, so nga pinatay da. This is what the leaders of the Jews did to Jesus Christ. So ito iti inaramid, dagiti Pariseo, dagiti Iskribo, dagiti religious leaders during that time. So nga exactly, dito nga parable ni Apo Jesus katkas lang nga in summaries da, di dyan napasamak kanyana. So nga makita tayo kini Apo Jesus, nga amuna, di aramiden to, dagito nga religious leaders kanyana, nga in palubos na lata, in undergo na lata, di jay mission na. Kapsat ken Kristo, napintas man nga, inta i-close dito nga reflection tayo, babaan dito panang saludsod tayo, iti bagbagi tayo. Kasano nga ta nga agbalin nga siyak kat maited ko dito nga ekspektaran ni Apo Dios nga bunga dagiti regalo, dagiti grasya nga inted na kanyak. No ada inted na kanyak at talento, no ada inted na kanyak a bukasyon, no ada inted na kanyak a pamati, inted na abiyag, inted na a pamilya, inted na a kwarta, inted amin nga adda kadatayo nagapukin ni Dios Ama, nga ni Dios Ama sa dilangit, ibati na dayta kadatayo, si waya-waya tayo, aramiden to iti kayat tayo, ngam in the end there is judgment and we will be answerable. So nga agpanunot tayo kuma, dagito nga inted gayam ni Apo Dios kat hanto nga basta-basta lata dadaalan, hanto lata basta-basta nga aramiden ti kayat tayo, no di kat panunuton tayo kuma dijay mapasamak to, nga we are answerable matgayam, oray no si waya-waya tayo. So nga kapsat ken Kristo, daytaman iti karit, nga maibati kada tayo, napintas nga adal nga ited dito nga ebanghelyo kada tayo. Han nga gaputa nawaya tayo, aramiden tayo latan ti kayat tayo. Han tayo nga abuswan, dagito nga inted ni Apo Dios kada tayo, ta ekspektaran na nga ada iti bunga na dagitoy. So nga kapsat ken Kristo, napintasan no saludsudon tayo iti bagbagi tayo, na bunga nga ta daytoy abiyag ko, ited ko nga ta day ekspektaran ni Apo Dios a bunga na daytoy biyag nga inted na kanyak, dagitoy sagot nga inted na kanyak, ada nga ta ti ususto nga bunga na dagitoy. Okay, kapsat ken Kristo, mapantayo iti next part, iti panangsumbat tayo kadagiti sumagmamano at text question tayo. Question nyo. Lading ito ka mga ibaga nga sigurado han kumanan amin maibasa ta last 15 minutes tayo langanan nga padasan tayo nga mangibasa iti ado na. We will try to read as many as we can. Natik man umuna kat kunana dita Baguio, Father, ada mangibagbaga nga superstitious belief ti rosary kunak biag ni Apo Jesus ken Mama Mary nga adamat ijay Biblia dagiti mysteries ken Hail Mary. When so daytoy kat observation han lang mat nga ditoy Baguio actually nya adupay oray dagiti Katoliko, so ngaron nga dapat ma-explain nga talaga iti rosary kadagiti Katoliko tapno mawatan da no kasano ti ususto nga panag rosary apay nga adu dagiti na convert kapo iti panag-rosary da abay anya ba nga talaga iti rosary nya dijay so nga in-explain tayo tatay kat ulitak sapay ko mga kakabsat a Katoliko to no ag-rosary kayo, this is a meditation, ulit-ulitan tayo dijay Hail Mary, Holy Word dijay, ada dijay Biblia dijay, but at the same time ti importante kat dijay panagpanpanunot yung pagninilay sa buhay ng ating Panginoon. Diya iti importante iti panag-rosary. It is a meditation, so the more important thing in the rosary gamin kat dijay nga rod panagpanpanunot tayo iti misteryo iti biag ni Apo Jesus. Iso dito iti araramid kat magitakmat nga makatulong kanyak na adu Apo ti benefits na actually iti rosary, actually ada ti 15 promises na iti rosary nya naibasak dito maten idi I remember na ngam ada actually ti 15 promises na ti rosary. Ngayon promise ni Mama Mary no ngano ikararag mo ti rosary everyday, ada dagiti grasya nga kasurot na, sukat na. Diyay. So, thank you, texter, nga 2357. Dito sumaron no, kunana, good evening, Father. No, siyak ngay nga agros-rosary, nga agmay-may saak, ta may saak nga widow, ada dagiti anak ko nga maturog da, tirabi, ta panag rosary, okay lang ba, Father? Okay, so, napinpintas lata de family rosary, bagak matantatay, so nga, be creative nga kunak, no anya day time nga amin nga members ti family kat siririing ijay ko mga grocery kayo nya kasla dijay napan tayo
na evangelize tatay in bagami nga dapat priority nyo ito. Mag-usap-usap kayo kung anong time kayo mag-rosary at mag-chaplet. Yeah? So nga no before dinner, siguro 6:30, dapat tulagan nga amin kayo ada jay sangwanan ti altaryo ag-rosary kayo kuma. Yeah? Tapno DJ family ti ag-rosary, especially at least man lang tatanga month of the Holy Rosary. No? Digay family members, the nanang tatang, the anak, they sit around the altar at home, can they meditate on the mysteries of the Holy Rosary, na pintas di jay, na? Your house, your family will be blessed. So agyaman tayo, kini texter 4460. Dito sa marono ko na good evening Father, damagak man Father, no mabalin ti ag-rosary nga nakahiga, nakaida, ta no sa anak nga makaturog ag-rosary ak manen, sakbay maturog naka-rosary akon. Tapno makaturog ag-rosary ak manen. Thank you, Father. Okay. Dito iti ado nga bang araramid iti gasto. Iti question na kat okay lang ba di jay nakaidang ag-rosary? Para kanya kat haan niya. Actually no makaturog kayo iti panag-rosaryo kat iremedyo yo. So nga siya no may masakmat kami nag-rosary. So nga ada nga talaga tendency nga makaturog no ijayak kwarto, ijayak bed nga ag-rosary. So tigastak mapanak di chapel, mapanak agpagna ta meditation nga rod. We can do meditation in so many ways. You can do it sitting, you can do it kneeling, but never nga nakahiga ka nga kunam dito yung never nga nakaida ta makaturog ka nga rod ta sisasagana kamot maturog ina. So you do your rosary and then you sleep. Kat no ti question mo kat nakapag-rosary ka matan, kat kahit mo nga ulitan nga ag-rosary tapno makaturog ka, okay lang di jay. Yeah? So praying the rosary to sleep but not sleeping to pray the rosary. Tigay na sawan di jay kat priority lata di jay panag-rosary ngam no talagahan ka nga makaturog kat ag-rosary ka tapno makaturog ka, okay lang mat di jay. Yeah? Ngam no pangpaturog nga talaga ti purpose mi ti rosary sa bali di jay. Ora siyak no ada day time mat nga normal mat sa ti tao di jay, ada day time nga hanak makaturog, ada day time nga nasubrak sa ti nagkape di kat hanak makaturog kat nagrosary ak nya hoping nga makaturog ak. So okay lang mat di jay. Ngam nalpasan di jay main nga rosary. So thank you kini text tayo Zig 063 nya. Dito sa marono ko na good evening Father. Okay lang po ba na suot sa baby ang rosary? Salamat po, Father. Depende. Dito nga saludsod. Tano adati kakuyog na nga pamahiin, haan nga dapat niya. No, ti rosary gamin kat osarin nga panag-rosaryhan nga pang-anting-anting, haan nga. Ada gamin nga, dagati daduma nga adati pamahiin da nga ikoy-kuyog da, which is not supposed to be. Kasi ti rosary nga rod kat panagpanpanunot, iti biyag ni Apo Jesus. Ya? Kata dati question mo, awan mo tidakas na do, jay ipasuot lang nga awan ti kakuyog na nga pamahiin ngam dati gamin da duma dati pamahiin da which is not supposed to be na. So nga especially no DJ ubing kat no jay rosary kat nablesan. Amin nga dapat nga rosary beads tayo nablesan na. So nga DJ apo iti sungbat ko ti solusyon ni 4220. Tinatanong niya kung okay lang po ba daw na ipasuot yung rosary sa baby, depende kung walang pamahiin, basta ipasuot lang, okay lang naman yon, especially kung bless yung rosary. Okay? Kung may something yung baby, may problema, i-consult na lang sa pare, i-consult na lang sa parish priest, ganon ang mas okay niya. Han nga dijay, no adati makikita medyo anak mo nga something kat pasuotam ti kastoy, pasuotam ti kasay, han apo nga kasen. No, kapasapulan nga ikararagan, kapasapulan nga i-pray over, iso ti aramidan tayon hanga pasuotan ti komkonforme. Okay? Ni texter tayo. So, thank you texter 4220 ijay. Dito sa maruno kat medyo atidog dito isulsod na nga manusan tayo nga basaan. Good evening Father kunana. Damagak man no mabalin daytoy araramidak nga inaldaw nga agkarkararagak iti act of contrition tatagamin ket madamati pandemya anak pa'y makapan iti simbaan naka-streamline kami to'y kumbento ti Domingo. May sapay ket ada fobiak iti blank parasak gamin ti mapabainan unay ket in pababak unay ti bagik ti araramidak ket indiretso kini apo ti kumpesar ko napakawan komet ket di dagitoy nga kakabsat awanen ti sakit tinakem ko maawatak ti napasamak. Uray dagiti umay nga
papadi umay ag-retreat ditoy ket ilislisyak. Salamat Father, anya nga ta ti kasayatan nga aramidak baka addalata kamalik. Okay, so ti question na ditoy ket DJ pa nag-confession tatang pandemya related the topic to you last time. Remember last time ti topic to you ket maipanggap iti confession. Kat adamat actually ti schedule ditoy cathedral nga daily confession 8:30 sa DJ. Kat hanmat nga dakas no during this pandemic kat ag-confess lata. Adamat de protocols nga masursurot nakamask latamat DJ pari kan adamat DJ ijay precaution in between de ag-confessar kan de pagkonfesaran na. Kan dito ibagabagam nga guram iti tao dapat i-confess dito, dapat pagbabawian dito, anyaman dita, di ba? Insuro imbagak matentata no tumpaan na ka iti makanawan ited mo dijay makanigid. Kasi mati suro ni Apo Isus no anya insuro ni Apo Isus isu ko mati ibiyag tayo na kat narigat man ngem isu nga rod ti panorsuro. Narigat nga talaga iti mang forgive iti nang pasakit ken ka ngem parte iti pamati tayo daytoy na to err is na masaktan tayo kadagiti agbasbasol nga kakabsat tayo ngem ti suro ti Biblia ti suro ni Apo Isus ti suro ni Apo Dios ket mangpakawan tayo. Isumadeta ti bagbaga tayo no agkararag tayo ikararag tayo didi amaming en suro ni Apo Isus, di ba? Nga kunkuna tayo jay forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So di jay ti advice ko ken kakabsat nga kunkunam nga marigrigatan ka mangpakawan, kunkunam nga marigatan ka agkumpisar kabuta dati mading experience mo ngam kanya kada han nga lapod di jay, han nga dapat nga excuse di jay tapno da aramidem ti dapat mong aramidan kas Kristiyano Katoliko. Okay, deto'y sumaruno. Kunana dito'y kat I had your confession with you last February at Sacred Heart. Father, maya jay penance nga inted mo. It was challenging for me. Ngem, it made me get back to a person and to practice charity and care. Thank you, Father Jeff. So deto'y kat mainaig manan, may connect manan iti topic ko tayo nga rod last time about confession. Nga deto'y kat i-share na DJ experience na napintas nga experience na iti confession. Ada gamin nag-text di last time nga kuna na nga ay wag na lang ako mag-confess kasi baka di ko magawa yung pagagawa ng pare, yung penance ko. Kat kuna nga haan mo nga kasi awan mo ti sobrang nga narigat nga ited iti padi nga penance. In fact, DJ kat makatulong kit diken ka no anya din nakita ti padi nga makatulong ken ka isu ti paaramid na. So dito nga kapsat ni texter 7984 kat nag-confess kanu kanya kidi kat adati pinaaramid ko idi kat inaramid na kat very thankful iso na nga pinaaramid ko dijay ta nasublian na dijay tao nga dapat na nga sublian kat maki-reconcile. Dijay ti pagmayatan na iti confession ta iti confession God will give you the grace nga aramidam dijay dapat mong aramidan kas maysa a Kristiyano Katoliko. Nung ayhan nga inmay deto'y kapsat nga nag-confess kat han kung in-advise dijay idi kahit nasawan ingana matay ka han ka nga maki-reconcile iti padam nga tao. Han ka pudpunno a Kristiyano Katoliko. Han ka nga pudpunno nga Kristiyano pasurot ni Apo Isus no inbilin mo't ni Apo Isus nga agpipinakawan tayo. Be humble nya. Kat han mo nga aramidan kasano nga data oray man nagkararag ka oray man nakimisa ka no han mo nga tungtungpalan day pagayatan ni Apo Dios day panunsuro iti Biblia kasano nga maibagam nga pudpudno ka a Kristiyano. So detoy napintas detoy sharing. Thank you kabsat detoy nga sharing mo agpaso detoy nga ti confession actually kat makatulong kada tayo tapno ibiyag tayo day dapat nga aramiden tayo kas Kristiyano Katoliko tada kami nga papadi isu nga rod ti inadal mi no kasto ti problema ti kapsat a Katoliko no may ag-confess kat and share na dijay problema na kat isu kasto ti advice tayo kat basol mat ti pagsasaritaan so nga no ti basol daytoy kat unforgiveness tulungan tayo nga ag-forgive ikararagan tayo i-pray over tayo ngam ibaga tayo nga sikaa kat molbalin kat mapan ka maki-reconcile daytoy. So, kastoy apo tinapasamak na i-share daytoy kabsat tayo. Again, thank you kabsat idaytoy napintas a sharing mo. May connector iday topiko tayo last Saturday may panggap iti power iti bilag iti panagkompesara. May sapay nga texter kunana good evening Father sapay ko ti Dios ti ikanaka iti atiddo gabiyag. Naragsak kami tunggal Sabado nga mangigmi sika tinapintas sa paliwanag mo. We are being enlightened. Mabuhay ka, Father, and God bless. Okay, I want to question na ito. Nga may bagbaga na, apresyarin na dito yung programa tayo. When, kabsat, rumatan, dagiti mamimit ko, ulitok, iti napanak dya dalupirip, kat dadagiti simbabat ijay, nga kunkunadang, ay, Father, nagpintas dyan programa tayo, kunkunadang kat
Wana napintas nga talaga no makaaral tayo kat isumati panggapan na dito programa tapno dagiti Katoliko nga rod malawlawagan da may panggap ka dagiti doktrina da kat ibagbagamat day kakabsat ijay nga apo itoy adi kat kastoy ada ti may ibagbagang kasjay kano ti Katoliko ngem kuna kadakwada kat ibagakmat lang kada kayo ita dayto nga radio program uray no adu dagiti mangmangagyo han kayo madisdismaya tati Katoliko no ammo na ti pamati na ammo na ti doktrina na kan ibiyag na naragsak dayta a Katoliko han a madidigra dayta a Katoliko oray pa ag sangaribo nga panongoy uyaw dita sangaribo nga makakapakonfuse dita nga doktrina ti daduma haan ka nga maapektaran ta naragsak ka ken ammom na experience ti power na daytoy nga pamatim ti power na daytoy nga ar-aramiden tayo kas Katoliko ulitek kas parigan daytoy rosary month of the Rosary ta October so nga manag rosary tayo kuma everyday no sikakat Katoliko kat naawatan ti rosary and you do it properly han nga kaslede daduma nga Katoliko nga agros rosary da nga agpaiso ngam han mat nga dijay usto nga panag rosary awan mat la sirbi na ngam no naawatan ti rosary kat inkararag mo ti usto nga panag rosary then you will really be blessed na. Okay, para sa tayong isambot nga ibasa dito may sapay nga texter tayo. Good evening, Father. Dakkel yaman ti topic tata. Taado tata tikas nga no agsakit nabay nga text dito nga mangko kami ni basbasa so may basa dito yan tata ikonsoldada iti kunkunada nga ada amuna may panggap kaugalyan nga agdawat iti minatay konforme nga kasapulan da kas kuma iti bado may party nga animal nga dawdawatan da ti minatay wenuhaan nga tagtagainap da nga agdawdawat ti minatay da. Anya nga makunayo iti agaramid ti kasjay nga agpanovida da kanumet. Ilwalo na jay na party tapos kasano na nga minatay ayaban na dagiti minatay ket dawaten na nga pagswertean na ti pamilya ken ibanbantay na ida ta adda inted anak na wenno pamilya na. Okay. Actually, this is not the only first nga nag-question ti Kastoy nga inbagakmatan iti na nga datayo nga Katoliko no mabalbalin han tayo ko mga paglaukan dayto yan nga day 50-50 niya no Katoliko kuma no day kadaanan latan tapno han nga confusing anyway day kararag day ritual ti Katoliko awan mat lang ti bilag na no lalaukan tayo iti sabsabaling nga ritual so dito shortcut na dayto nga panungsungbat ko iti dayto nga i-share mo nga obserbasyon mo kabsat nga ada ti mga raramid adu nga talaga mga raramid dito nga ti surok lang ti ipalagip ko lang no Katoliko ka Katoliko kuma a ritual. Taag kontra iti Katoliko a ritual, ken DJ kadaanan a ritual. Na, so nga no paglaukom na awamot na sirsirbida. Na? In fact, ado dagiti experiences mi nga rod, nga nang isurrenderen kadagiti ritual, nga nararamid da iti, and in-renounce da, and surrender da, dagiti tultulang, dagiti adadjay nga, inkabkabil da, as a sign nga talikodan da dijay nga ritual nga nararamid iti, katatan kayat da nga diretson nga Katoliko. Okay, kabsat ken Kristo, no need to go deeper iti daytoy nga answer ko, tan answer ak matan daytoy idi ina explain ko matan daytoy idi. Nga basta no Katoliko kuma ina. So ti suruton tayo makita tayo ti bilag ti pamati tayo kas Katoliko no daytoy nga Katoliko a pamati kat pure, han nga adulterated, han nga aglalaok. Ken talaga nga napingat, ken naragsak tayo, naawatan tayo nga mangibiyag iti daytoy pamati tayo a Katoliko. Kabsat ken Kristo na ibusan tayo apo iti tiyempo oras tayo. Again, greetings kada kayo. Ken happy month of the Rosary. Ti challenge ko kada tayo tata. Pray the Rosary every day. Kuna ni Mama Mary iti nagpakita iti talong obing ijay Fatima. Siguro one of these days kat pagsasaritaan tayo ti message of Fatima. Tadi jaman ti adu ti nakawitness nga miracle iti panagparang ni Santa Maria nga inbaga na nga pray the rosary every day for the salvation of souls. So, di man iti last words ko kada kayo kabsat ken Kristo at this man lang tatanga month of the Holy Rosary October. Please pray the rosary every day. A family that prays the rosary together stays together. So as a family during this month, may met ko man no agkararag tayo ibidukan tayo iti tiyempo tapno jay babalay tayo ket ikararag tayo iti rosary. Intay gibusan, baban iti may sa kararag, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo may Diyos, agdayo kinagyaman kami ken ka, iti kinaimbag mo, iti kinamanagparabor mo, babaen iti Ebanghelyo, abinasami, may pakita asika a Diyos, kat managayat ka, managparabor ka, managtalag ka kada kami. Ngem,
ekspektaremat nga dako ma iti ibunga dagiti inted mo a parabor kada kami. Katapo Dios dawati mi ngaron nga ited mo kada kami dagiti grasya ang kasapulan mi tapno agbalin kami ang nabunga iti daytoy abiyag. Sabi ko maapo Dios mapapaunag pa iti panakaawat mi, mapapaunag pa iti pamati mi, ken nang runa mapapaunag pa kumati panagayat mi ken ka, baban iti panangipakita mi iti panagayat, iti panagayat iti simbahan mo, panagserbi mi iti maysa ken maysa, panagserbi mi iti pamilya, panagserbi mi iti simbahan. Wana po Dios, italek mi amin na biyag mi ken ka, italek mi ken ka dagiti nagdengeg, italek mi ken ka nang runa dagiti agsaksakit, dagiti nakakaasi, italek mi ken ka dagiti kurang iti pamati na, italek mi ken ka dagiti gumurgura kada kami, sapay kumaapod Dios, sika iti mangtigna iti puspuso da, ano pudpudno da Kristyano kat awan kuma iti gurada iti padada a tao, no di kat agtitinulong kam kuma amang saranget iti pudpudno kalaban mi, ni Satanas ken dagiti demonyo na. Una po Dios, sabi ko tada kami agkakabsat, nga anak mo, agtitinulong kami amang paksyat iti common enemy mi. Una po Dios, sika iti may dayaw, ken may gloria, iti agnanayon, nga wan ingana. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.